Amigazos de mi vida, primos, ¿qué pedo? Hola, sean todos bienvenidos. Un nuevo episodio nuevo. Vamos a jugar The Witcher 3, como siempre. Ok, vamos a dejarlo donde quedamos con Uma. Espero los putos videos de Pokémon se les esté gustando, güey. Porque vamos a seguir subiendo junto con The Witcher, Pokémon, The Witcher, Pokémon, The Witcher. A hell go. Igual saben qué pedo, güey. A la verga. Aquí es donde lo dejamos, ¿no? Bueno, igual saben qué pedo. Estamos jugando mucho Apex, como siempre les digo, güey. Tengo que ir hacia allá. Vamos a ir hacia allá, güey. ¿Vale? Venga. ¿Saben qué es lo que ya quiero hacer? Definitivamente lo quiero, lo necesito, güey. Jugar la expansión de Blood and Wine. Nunca la he jugado bien. Nunca la pasé, güey. La quiero jugar, güey. Pero pues para eso tendría que terminar toda la historia principal. Tendría que terminar todo. Así que, güey, no... También me da tristeza tener que terminar todo porque ese juego me mama. Decided to keep me company. Never know what might come at you deep in a dark forest. You think someone may wish to hurt me? Think I should warn off anyone who'd be dumb enough to try. Ugh, Who are you? Why are you here? Could ask you the same. Places like this, usually home to necrophages alone. They're corpse eaters, aye. And they grow bolder by the day. Crawl out to attack the living. We'll kill them all. Clear the mine with our swords in our hands. Honor our fathers in doing so. Puede daros. I'm a witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. When you think on it, makes sense. All right. You lead the way then. Suppose we show our axe. Remember. Hey, where you going? ¿Cómo? Vamos a intentar. Hacerlo ya, ¿saben? Hacer así. Aquí, rápido. Bien. Ay, qué pendejo ese güey. ¿Quién es el que le están matando, güey? No quiero que lo maten, mamá. Que me bajen vida X, güey. ¿Ya? Va a morir, güey. Dale focus a mí. ¿Ya? Last one. Drag the corpses outside. Burn them. Other ghouls don't scorn their cousins' corpses. Aye. True. It's good you came. Seems Freya watches over us to have let you here. We're grateful, and will be for long. Folk are generous with gratitude. Not so much with coin. Oh, aye. Sorry. Afterglow of the battle, we're still caught up. Damn, you slice him good. Pinche Gerard, le valió verga, güey. Pidió dinero, güey. Thanks. Está bien, güey. Esta misión... ¿Saben qué me acuerdo, güey? Esta misión... No respect for our customs. Oh! Not you, nor that witch, Yennefer. May your axe never crumble. ¿Saben qué me acuerdo de esta misión, güey? La primera vez que la jugué, que jugué el juego, la perdí. O sea, perdí la misión, o sea, se me murieron esas vergas, güey. Entonces por eso, solo por eso, se los juro,
Esto está bugueadísimo. Solo por eso me la jugué así tanto, para que no murieran, güey. Porque recordé que se mueren. Realmente son una mierda peleando. Se meten como que si les valiera pito, ¿saben? Aquí deben haber cositas, ¿no? Miren, Max. Cuero. Esta madre para subir. No está nada más porque sí, ¿no? No, sí está nada más porque sí. Esto es de chill. Y creo que aquí también debe haber algo, güey. Simón. Madera, plata, plata. Y esto, lino. ¿Para qué sirve todo esto? Ojalá y me sirva para craftear mi puta armadura esa que quiero, güey. La Osuna. Osuna, baby. En algún momento volvemos a pasar el juego en el canal. Después de haber jugado Witcher 1 y 2. ¿Qué? No. ¿Qué va a ser la de esta vieja, no? Esta. That's it, Roach. Si quieren que llegue a jugar The Witcher 1 y 2 para luego jugar eso otra vez, güey, vamos a usar otra armadura diferente, güey. Yeah, you're a watcher. I seeing right. ¿Eh? Yes. Good work for me. If you're willing. Some manner of evil prowls about. Got us scared to venture out of the village. ¿Ok? ¿De qué bestia? Any idea what kind of beast this is? Oh, you hear all sorts of things. The wenches clean the nets, blather about koshches and manticores. But I reckon that's hogwash. We'd seek the counsel of Freya's priestesses, we would. But how can we when we can't get to the shrine? And nobody's gotten a glimpse of the beast? From a distance, even? Ok. Oh, they have. Right close. Closer than boot and strap. Soon after, their blood spattered the underbrush. Near from the start, no ordinary man could handle the beast. But Sfera insisted. Mustered a crew and... Only 4 came back. The rest massacred east of the village. So, will you help? Pues hablemos de la recompensa. Let's talk about my reward. You want to bargain? How would you count it? Height in hands at the withers, or...? By species. Drowner's less than a cockatrice. Aha! But we've no notion what prowls the high road. What do you say you cut it down and then we'll talk? We pre-agree a price. Define a bonus for unforeseen risks. So, how much? A la verga, qué pedo, es el regateo más cabrón de mi vida, güey. Vamos a ponerlo a 600. Va a decir que es mucho, güey. You knows how to bargain, grant you that. Drop it a bit more, we'll have a deal. A ver. ¿Aquí? You knows how to bargain. Bien. Vamos a un 60. Ah, have it your way. 'Tis your neck on the line. Venga. Me encargaré del monstruo. I'll tend to the monster. Not your first, that's clear enough. Not like our lads. Heads full Vamos a hacer esta madre primero y luego hacemos lo de Jennifer y luego ya vamos a la misión de Patito Feo, Where'll I güey. find them? Aim to talk to Sphere. Maybe 'tain't a bad idea. They're sitting over there by that hut. Y esto hoy qué pedo igual, quiero hablar Can con I have a esto. word? I serve the goddess and her flock. What can I help you with? ¿Qué significa tus cerraduras? What's with the horseshoes? Those who wish to race in the hero's pursuits, hang them there. At a series of races?
Can outsiders sign up, or is this a closed event? Freya sees no insiders, no outsiders. Any No man quiero. can pay her tribute by risking his life in the pursuits. No quiero. Our races differ from those on the continent. We are beholden to one rule alone. First across the line wins. Sometimes he's the swiftest, other times it is the one who knocks his opponents off their mounts. Explains the name. There an entry fee? Courage. If you do not lack it, hang a horseshoe. ¿Cuál es otra cuestión? Don't lack courage. Time, though, that's another matter. Still might come back. Take care. Bien. En algún momento vamos a ir para allá, ¿vale? Hablamos con los guerreros, güey, hacemos este desmadre rapidín, de chill. Ahora vamos a agarrarlo del talón de anuncios primero. Debe haber algo bonito acá. Va. Bien. Indicador de ahí arriba. Pum. Venga. Los contratos como me maman. Me gustan más a lo mejor que algunas historias secundarias. Pero hay unas historias secundarias que no tienen madre, ¿eh? Oh, ask this Witcher. He'll tell you monsters don't set traps. What's the issue? Ye or anyone ever heard of a beast setting a wagon in the road, then waiting in ambush? They're too plowing dumb for that, damn it. Según yo no, ¿no? Dumb or no, they tore a few of our lads to shreds, and we ran like rats. They deserve to be buried. Cuéntame lo que sucedió. Willing to talk about it? Tell me what happened? Ask away. ¿Qué aspecto tenía esa bestia? Remember what the monster looked like? It were dark. Casper thought he saw something, but Cause I did. It was huge. Its maw all blood smeared. Bugger gutted Ungi with one claw, near spliced him in two. ¿Dónde? ¡Guau! Word is, you were ambushed. Tell me where. short way from here, along the road to Lofferton. Saw a wagon crosswise the road near the woods. We barely got to it when something came rushing through the underbrush, and whoosh! Blood spurted in me eyes. I wiped it away, looked, saw Einar lying dead. Qué fe. Interesting. Thanks. Thanks. For what? Está medio lejos, ¿no? A full sardina, ¿no? ¿Qué anda comiendo ese verga, güey? Quiero tener un caballo en la vida real y ponerle sardinilla, güey. Te lo juro, güey. No sé si le vaya a hacer, la neta. No creo, güey. Pero, será verga, güey. Los nombres de los caballos aquí son muy... Roach, tal vez. Que eso es en inglés. Vamos a ver qué pedo. Falleció. Something really did tear him to pieces. De hecho, sí es un monstruo, güey, parece, ¿no? Not much left. Beast must have dragged the shredded body to the woods. Hacia acá. ¿Qué más me falta? Ah, bueno, esto. Looks like blood, but Barro. red clay. Necker warriors use this clay to mark their position in the pack. Creature leading the Neckers is sentient. Gotta be. Capable of setting primitive traps, at least. Ah, mira. Tracks lead into the woods. Pues no lo encontraban, man, es lo que andaba buscando. Son Neckers. ¿Tan chetados están los Neckers? Ah. ¿Con full vida? Found a good place for their nest. Vamos a ver qué chingados. Vamos a meditar. Y vamos a tomarnos, creo que algo de mopón soñoso que tenía yo, ¿no? Aquí en pociones.
Consumir. A ver. Ah, no es el mismo, güey. Es el mismo. No, pues eso creo que solo es de la misión que haya, güey, supongo, ¿no? Seems the Neckers have developed an immunity to the toxin. Now the poison protects their nest. Clever. Está cabrón ese güey, ¿no? Y ahora vamos a meditar. Chill. Esta puta mamada no sirve para nada. Entonces, tal vez para novigrado, güey, ¿no? Finally, the main nest. Vale, le matamos, de chill. Vale. Mi mamá atravesar eso, te lo juro. Es mi cosa favorita del juego. A ver, vale. A ver, vale. ¿Qué leches? Ahí está ese güey. De tierra. Guess I got company. Ah, es medio fácil, ¿no? Puta, medio fácil mi huevo, ¿no? ¿Esto? Maldito perro desgraciado. A la verga, güey. Pues, güey. Está bonita la historia de este baby, ¿no? Se llama Agubman. Agubman. Yo me estoy hinchando aquí de estas mamadas, ¿cómo se llama? De mutágenos, ¿no? Hola, verga, güey. Tiene que ir por tachón, en plan. A ver, muerto. Ahora sí. Vale. Bien. Vamos. ¿De chill? ¿O huevo? ¿Agarramos todo esto o no? A lo mejor nos sirve. Verga, perdóname. A lo mejor me sirve, güey. Venga, vámonos. Vámonos. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, güey. Bueno, ahorita vamos a volver a meditar por el pinche veneno este jodido, güey. ¿Vale? ¿Bien? Estoy grabando, ¿no? A huevo. Ya me estaban espantando, ¿vale? Vale. A ver, agarramos a sardinas. Acércate. Acércate, pa. Por mí. Venga, bien, nos vemos. Ahora sí. Cobramos la recompensa. Y vamos a hacer lo de Jennifer de Bengambar. ¿Puede haber una mamada ya? Ah, pero es lo de los güeyes esos, ¿no? Simón, lo de los güeyes esos. A ver. Entregamos esto de chill. A ver qué nos dan. Vamos a hacer esto de relax. Mala copa. Vale. Vale. Y vale. Y ahora sí, le cobramos a este güey.
So will you help then? Ya lo hice, güey. He hecho el trabajo. Killed the beast that was troubling you. Merciful Freya. Horston's finally Well. dead. Now, tell us, was it a tough fight? Got any wounds need Más o menos. No, I'll be all right. Nothing new to the likes of you. Hard work, witcherin'. Huevo. All right, your reward. This here's for you. Thanks. So long. Bueno. Les digo, tus güeyes estarán aquí todavía, ¿no? Ya se fueron a dormir, güey. Muchas coronas, güey. ¿Subí de nivel? No subí de nivel. ¿Tengo algo para mejorar? Nada, güey. Al 26 ya tengo este libre, ¿no? Y lo que podemos hacer es meter algo. A ver qué podemos meter, güey. Podemos meter este de acá, tal vez. ¿No? Intensidad de Queen. Este no me gusta. Luego lo vemos, güey. Me meto mucho en pedos, cabrón. Ahorita vamos a hacer primero la misión secundaria de... Último deseo, güey. Me pidió que nos reuniéramos en Larry. You best take that back. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jennifer? Always did know how to win, friends. I was provoked. Saw it happen. Wanted to talk to me about something? Amos Far Ipsis, a specialist on djinns. Heard of him? I found a tome he'd penned in the Emperor's library. Far Ipsis set off for Skellige one day and was never heard from again. I asked some of the local folk. Some here still remember him. ¿Por qué te interesa tanto? Voy a preguntarle, güey. Why are you even interested? Djinns are dangerous sometimes, and malicious all the time. I remember. But the advantages outweigh the risks. If I can tame a djinn, I shall gain incredible power. And that could be useful to us one of these days. Nowhere ¿Dónde to look buscar? for the mage and the djinn? The locals say they last saw Amos's ship off the coast of Hindisfjall, just before a once-in-an-eon storm broke. Dad will find them then. Mage is probably fish food, and the djinn escaped. Not necessarily. But even if it is so, I'll not give up without seeing some evidence. Will you help me? Vale. I've no gold to offer in reward, but I shall be ever so grateful. Vale, te veré. Since you put it that way, fine. I'll help you. Thank you. A boat awaits in the harbor. Come. On the brain, talks to himself and ¿Qué dice? imagine. Udelric. See, you've managed to prepare everything already. I have. How could you possibly know I'd agree? I didn't. Decided to risk it. A la verga, güey. Pum. Pum. El chill rellenados, Either way, todo. Just once, you might try to take the initiative. would you even let me? It would depend on the situation. En el sexo, ¿cuántos? ¡Ey! ¿Es nuestro barquito jodido? No lo puedo creer, güey. Así de jodidos estamos. The ship carrying the djinn sank somewhere in this area. Vale. Not too precise as leads go. I'll cast a spell on our boat. We'll know if there are any wrecks on the seafloor below us. All right, let's get to work. Mind if Okay. I take the helm? I got a choice. No. ¿Brinco o así nada más? Así nada más. Me tengo que sentar, tal vez. Ah, pícale A. Pícale A, pícale A. No puedo haber sentado a su lado, güey. Not sure this djinn thing's a good idea. We managed to seize one before. Do you remember? Of course. Dandelion almost lost his voice that time. How lucky your exorcism saved it. It was poetic. Yeah, how was I supposed to know that incantation meant begone and plow yourself?
You should have studied foreign languages. Gonna keep bringing that up for the rest of my life. Of course. Your last wish effectively assured it. My wish was about us being together always, not about you mocking my every mistake. Careful what you wish for. And when your wish is granted, you must accept it with all attendant circumstances. Yeah. And Me as habría for enamorado, your ¿no? steps, I don't rightly see why I shouldn't laugh if they're amusing. There's something here, on the bottom. It's too deep here. You can't dive that long. You underestimate me. On the contrary. After all, I asked you for help. I'll cast a spell. It will slow your heart for a time. You can stay submerged longer. Esad eich cryde rithon. Qué verga. Ready. Careful down there. Me jodas, güey. Estoy muy chetado, ¿no? O sea... How's it going? Yeah, and you know I hate it when you read my mind. Strictly speaking, I'm not reading your mind, but using telepathy. Besides, you've nothing to hide, right? Wouldn't admit it if I did. Not the point. See anything interesting? Qué perro, ¿no? Shipwreck in the cavern. I'll look inside. No puedo más arriba. Me están haciendo mierda, güey. Voy a morir así. Voy a morir a este paso, voy a morir, güey. ¿No puedo hacerlo? ¿Morí? Estoy muerto, güey. ¡No puedo subir más! Estoy muerto. Son unos pinches sumergidos de mierda, güey. ¿Vale? 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 No lo puedo creer, güey. Mire mi vida, loco, güey. Snapped masts, busted planks, and a whole swarm of drowners. Probably drawn by the corpses of drowned crew, then made their nest here. Ajá. There's also a Clan Drummond figurehead. Gato superior. Regresamos al barco. Güey, mira mi vida, mamón. ¿Me puedo meter esto o no? Seguramente no voy a poder hacer un... ¿Cómo se llama esa madre? ¿No puedo comer nada? No voy a poder meditar seguramente. Güey, estoy a punto de morir con unos pendejos jodidos. Me jodas, bro. Me jodas, pa. Tenemos un molito de chill. Where's Nos it vamos. now? Wherever the leads take us. Vale. Vale, tú. A la verga, chocó con el cuerpo y lo detuvo, güey. Regenera muy lento el muslo, lo que veo, güey. Say we find the gym. What'll you do? Ask for a beautiful house, and a palace, and a queen's crown? Are we still talking about the gym? Or have we moved on to a talking fish? Doesn't much matter. Both make wishes come true. ¿También What would yours be? hay estos güeyes? Learn in due course. Perdón. Ah, ¿también hay genios en la lámpara? No puedo creer, güey. Tengo que ir por mi mujer. Something's here. Another wreck. Let's see if our gin's down there. Dime que sí, güey. Voy a decir que no. ¡Oh! Vale, tú. ¡Vámonos! ¡Vámonos! O sea... Ok, es aquí. Ahora son sirenas. Found a wreck. It's been here a while. A man's skeleton. Somebody pinned his skull to the deck with an axe. A death worthy of a Skellige. Clan emblem indicates a Dimon man, so he was from Pharaoh. A man's skeleton. Somebody pinned his skull to the deck with an axe. Got something. A Skellige's buckler. Clan Hamai symbols. Ah, Donner was a babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Yen,
Doubt any of these boats were the mages. These are old sunken longships. Come back then. We must search elsewhere. Vale. Iba a buscar más abajo, güey. Pero pues vale. Pero son sirenas. Más difícil, creo yo. Le echan más desmadre conmigo. ¿Puedes estar acá a tu lado? No. Corre, pues hijo. Vale. You're getting better at this. Go even quicker if you helped me down there. I prefer to observe matters from up Qué here. desgraciada, güey. Yeah, like when we were looking for the Golden Dragon and avalanche swept us off the trail. Me clinging to the remains of a bridge for dear life. You gripping my waist, admiring the view. Remember? Chasm below us was Chingón, güey. breathtaking. Rustling trees, a lazily flowing stream. Quiero ver eso del dragón, Though I found myself admiring what I had right in front of me. Güey, quiero ver esto del dragón, güey. Ese es el 2, güey. Según tengo entendido, es del 2 o del 1, güey. Del 1 no lo creo. Es mucho pedo para un dragón, o sea, un juego del 1900, ¿te crees? No, yo creo que del 2. Strange about those rocks. There's something on the bottom. We'll see what it is. ¿Vale? Simón se ve. Venga tú. Venga, tírate para abajo. Para abajo. Vale. Vale. Ah, puta, está hondísimo. Pero otro pedo, güey. See something? Something doesn't do it justice. A huge crater, as if a meteorite landed here. I must see it. Diving in after all? No, I shall cast another spell to see through your eyes. Now relax. I su foltia beidem ein eichte illiveid. Hola. Está muy cabrona, ¿no? That is no meteorite crater. What is it then? The effect of teleportation. A powerful force cut out a fragment of the seabed, rocks and everything lying within the teleportation zone. Always claimed portals were dangerous. I believe we're on the right track. Look for anything that might contain a djinn. Fine, but get out of my eyes. Too cramped in here for us both. I su foltia beidem ein eichte illiveid. A huevo, pa. Venga. No gin here, but there's something you ought to like. What? Half a seal. That'll do. Come back up. Vamos a saquear, ¿no? En plan, ya estamos Silver, aquí. pearl-encrusted cutlery. Should belong to someone awfully wealthy. Amos was no pauper. It could very well be his ship. ¿Aquí? Puta, hondísimo, loco, güey. Hondísimo, hondísimo mal plan, güey. Hondísimo mal plan, te lo juro, güey. Venga, ya casi, ya casi, ya casi, ¿no? En plan... Sí, verga, esta misión está rara, está diferente, güey. Está como... No sé, güey. Ese es mi buen Marto dándolo todo en The Witcher. ¿Qué pedo, güey? Simón. Dándole de chill. Hay que acabar esta historia, güey. ¿Qué pedo? ¿Cuándo jugamos Apex? ¿Juegas hoy, no? ¿Jugamos Ranked hoy, no? Only found half. Can you do anything with this? I can use it to locate the other half, to within a dozen yards. And once we find that, we should find the gin. Exactly. Ready? I'll take us there on the count of 3. ¿Sí? Oh, no, not another portal. Stop whining. 1, 2... Esto se marea mucho, ¿no? Mira cómo se está arrastrando. Said you were gonna go on 3. I did. Look, we must search the area. ¿Vale? Yen, not so fast. Gotta tell me what this is about first. Why do you want this gin? But you already know. A djinn's power is priceless to a mage. ¿Para qué quieres tanto poder? That I know, but I also want to know how you plan to use it. Wouldn't go to these lengths if it wasn't something important. You're right. It's important. Even very important. How long has this been going on, Geralt? This thing between us? 15, 20 years? ¿Tanto? We repeatedly split up, then return to one another. Something draws us to each other, but I can never be certain if it's a true feeling or merely a bit of mischief by a djinn. So that's it. This is about my last wish? You asked that djinn to bind us together forever.
I want to ask this one to take that wish back. Entiendo. Dale, pues, I vamos a get decirle it. que sí, güey. You want to know what'll happen if magic no longer binds us. Simón, I want to know if when the Jinn's magic Rankeds, is pa. gone, if we've any magic left of our own. me gustaría saber. Ok. Vale, vamos. Wondered that myself many times. Vamos. See? We're just a step away from learning the truth. Come, let's search the ship. Vamos. Vamos, de una. ¿A qué hora vas a hacer stream de Apex, güey? Para que vea qué pedo, güey. Aquí. Ahí estamos. Seems Amos was quite the eccentric, asking the Jinn to lift half his ship to a mountaintop. He didn't necessarily. A la Jinns are verga. inherently mischievous. This one might have granted his wish and perverted it in doing so. In that case, I'd appreciate it if you didn't wish I'd disappear from your life. I've yet to decide how to word it. We should explore the ship. Ok. Supongo que primero abajo, luego arriba, ¿no? Hola. Interesting. Está forrado este güey, no mames, cabrón. Mystery of mysteries, Agnes of Glanville. Wonder what this means. Un genio. Tiene una lámpara. ¿Habrá un genio acá, güey? Hola. Está forradísimo. Ahorita vamos a ver ese pedo porque... Elemental Empires by Gian Battista. Oh, está forradísimo este desgraciado, güey. Mage must have slept here. Bien, primero esto, que está acá. Wonder what this means. Bien. Murió mi primo, creo yo. Nice shoes. Looks like the impact with the mountain was so powerful it popped the wearer right out of the blood. Someone was dragged across the deck. Or left this mark when the ship suddenly tipped to one side. A la verga, güey. Nothing here. No, pues no hay nada. ¿Por qué lo sigues viendo, güey? Nothing interesting here. Vale. Plan... Ya hicimos todo acá. Ahora arriba, güey. ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Algodón. Pan. Güey, me estoy forrando, ¿qué pedo? Nothing interesting. Nada. Allá hay unas tijeritas. A lo mejor tampoco son interesantes. Nothing here. Ah, huevo, güey. ¿Para qué me lo pides, pinche juego, güey? Ahora arriba. Ok, no hay nada, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Vale? ¿Se puede bajar más? ¿O de qué me estoy perdiendo, güey? Ya no puedo bajar. Ah, la verga, casi algo pito, güey. ¿De qué me estoy perdiendo, güey, o qué? ¿Dónde está Jenny? Atrás, acá abajo, ¿no? No, güey. ¿Hablo con ella acá o qué? Yes? ¿Hola? ¿No ya fue suficiente lo que investigué? Yeah, we should explore the ship. No fue... ¿Ah? No es suficiente lo que he agarrado acá. ¿Hay algo más? Ah, mira. No sabía que podía interactuar con eso, güey. Yeah, Bugueado. I think you should see this. Bugueadísimo, What do you pa. have? It's Amos. Looks exactly like the etching in the book. Except his head was intact there. Tengo que revisar el cadáver. If he died while being teleported, Seal might still be on him. Behold. Bravo! huevo. Come to the deck. I've an idea.
Colds preserved the corpse. Died from head Ver. trauma. Bookcase cracked his skull. Must have been a hard landing atop this No mountain. sabía que podía ser esa mamá, güey. Vamos a la cubierta, ok, vale. Aquí estamos. ¿Qué harás? Step back a bit. What are you going to do? Summon and tame the Jinn. It's not likely to be happy. Stand at the ready. Ok. Ken Jin, Rif Kaishta Engaia, Kaishta et Disglair, Gevired me Castle. Vale. Qué verguísima está esto, güey. Mira, cambió todo. Take it you have a plan. You must weaken him while I draw him into the sphere. Ya lo Trade entiendo. places? ¡A la mierda! No me hizo nada. ¿Por qué? ¿Cómo es el Jin? Me valió verga, ¿no? Got you! ¡Qué Your verga! master died before uttering his last wish. I cannot capture you. We can struggle like this for eternity, or I can release you. If you do one thing for me. Do you see the spell that binds us? Only a Jinn can remove another Jinn's spell. Remove this one and you'll be free. You are free! ¿Qué? ¿Qué? Storm's over. Yes, ¿Qué? it's all over. Maybe we should sit. You look a bit dazed. I'm not, but we can sit. A la verga, güey. Qué chingón, ¿no? Estoy verguísima eso. No sé por qué me amó tanto, güey. ¿Ya estás mejor? Feel any better? I told you, I'm fine. Don't need to play tough for me. That was a hard fight. Maybe not as hard as the last time we tamed a Jinn, but still. No comparison, I'm afraid. Half of Rind suffered then. Now I'm merely a bit tired. Thank you for coming, Geralt. I'd have had a much harder time of it on my own. Obvio. No puedo negarme. Well, never could say no to you. Perhaps that will change now. Feel anything? That anything's different? I expected... I don't know what I expected, actually. A bit of vertigo, perhaps. Ok. Me siento igual, creo, ¿no? You'd become a stranger to me. That I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Nothing's changed. Siguen enculados. Yo también te sigo queriendo. Jinn might have cheated us after all. Why? Because I don't feel that anything's changed either. I love you, Yen. A huevo, güey, a huevo, carajo, a huevo. Papá y mamá están juntos, carajo. ¿Qué está pasando? Oye, se ve bien raro como... Gerardo, Gerard. What was that? It can't be all sweetness and light. Strange. Done that so many times. But it felt like our first kiss to me. It was, in a way. Besides, once you say I love you, a kiss has to taste differently. Ok. No nos dejamos en un beso. Maybe we ought to test a few other things.
Amos's cabin looked cozy. Not so fast, Geralt. We'll have plenty of time to visit cozy cabins later. But Qué desgraciada, will end if we sit here a while. Voy a poner mi cámara, no quiero que vean eso, sale. No, se los voy a regalar. Un regalito, perdóname, YouTube. My, it's lovely. Pero que se me hace el lugar, güey. Think the spirits of Skellige favor us. Que no salga nada más que se sepa ya, güey. Así me gusta, así que coja me gusta, güey. Que no se vea nada, güey. ¿Sabes? Nos vamos a la verga, güey. Next time we go on horseback. A horse would never make it down that mountain. What now? Well, I'm due to appear in Vizima. I ¿Para? must report to the Emperor after all. Ciri's our concern, and only ours. Bien. At heart, perhaps. But it's not what we agreed with Emir. We must see him. ¿Cuándo? Muy leal por tu parte. Awfully loyal to your patron. He happens to be your patron as well, darling. You do well to remember that. Otherwise, he might feel compelled to remind you. Me niego a ir a verlo. Don't have the slightest intention of doing that. Well, I can't force you. No va a ir, güey. Qué verga, güey. Hablemos antes, ¿no? Yen, what happened back there? Was very nice. Let's not ruin it by hashing out the details. ¿Vale? I'm going to see the Baron. Collect Uma from him, then we'll ride for Kaer Morhen. I shall join you as quickly as I can. See you, Yen. Take care of yourself. A huevo, pa. A ver qué mamás tenemos acá. A la mierda. ¿Qué es este? Tiger. Hay que hacer la de... Hay que hacer la de... ¿Cómo se llama? La espada, hay que hacer la espada. Hay que hacer la espada de este güey. Felina. A ver, vamos a teletransportarnos. Vamos a ir ya, güey. Pero primero quiero hacer mi espada felina. O, ¿qué pedo? Hacemos la espada Osuna. Puede ser algo bueno, ¿eh? Hacer una espada Osuna de una vez. Vamos a ver qué puedo hacer primero. Artesanía. ¿Qué es lo que tengo? Espada, acero, felina, mejorada, felina superior. Lo que yo tengo es... ¿Felina normal? Felina mejorada. ¿No he mejorado la felina, mamá? Pues podemos tener esto, pero es... Ah, pues sí, lo voy a hacer, güey. Pues sí la tengo, mamón. Lo voy a hacer. Eso no lo tengo. No hay pedo. Espada de acero felina mejorada. Pero vamos a hacer la espada de acero Osuna y espada de acero Es la de acero que quiero hacer, ¿no? No tengo nada más para hacerla, güey. Verga, güey. No tengo para mejorar. Espada de plata Osuna y superior. No tengo mejorada. Verga, güey. Vamos a ver en mis misiones. En mi búsqueda de tesoros del oso. Ah, ok. No he hecho ni el 1 ni el 2. Que ya lo tengo. Ni el 3. Ni el 4. Tengo que hacer todo eso. Pero pues X, ¿no? O sea, hacemos la Osuna, güey. Vamos a Novigrado. Ahí quiero que me hagan mi espadita. ¿Quién es? Creo que está de este lado ese güey, ¿no?
Así que, si está de este lado, vamos acá. Vamos acá. Y le vendemos cosas. Vamos. Ok. Hacemos lo de mi espada, güey. Y luego vamos con Uma. Bueno, lo de hacerlo de Uma y vemos qué pedo, güey. ¿Vale? Vale. Venga, pa. Not a headache again. Venga, venga, venga. Perdón, es que se me va el pedo y siento que estoy jugando Apex Legends. Vamos ahí. No se marcó. Perdóname por el hipo. No sé por qué tengo tanto hipo, güey. No desayuné. Eso es, tal vez, ¿no? Es aquí. No, no es aquí. Ah, sí es aquí, güey. Huevo. ¿Qué pedo? Greetings, Geralt. How might I be of help? Me gustaría fabricar algo. Listen, would you craft something for me? Vamos a ponernos en espada de acero Osuna. Bien, y vamos a ponernos espada de plata Osuna. Bien, y ya. ¿Puedo mejorar la espada de acero Osuna ya? Perdón, la espada de plata Osuna. Superior, aún no. Mientras tanto, vamos a hacer la espada de acero felina. Espada de acero felina mejorada. Le compramos esto. Espada de acero felina. Mierda, no tiene eso ese güey. No hay pedo, porque componentes de artesanía creo que tengo acero oscuro, güey. ¿Con qué lo hacemos? ¿Con carbón, mineral de hierro oscuro o con mineral de hierro, lingote de hierro oscuro? Esto. Este es un chingo, güey. Eran tres. Ahora sí, espada de acero felina superior. Ya la podemos hacer. Ah, qué pendejo. Ni pedo, espada de plata felina magistral. ¿Mejorada? ¿La mejoramos? Sí, porque me pasé de verga acá con superior, güey. La cagué. Todo lo acabo de cagar, güey. Todo lo acabo de cagar, ¿verdad? Vamos a vender. En la tienda vamos a vender cositas. Plata de Osuna. Espada de plata de Osuna. Espada de acero felina superior. Espada de plata. Espada de acero. Vamos a vender. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Y vamos a vender este. Vale, verga. Y ya, está bien. Adiós. So long. Venga. Ahora sí. Ay, perdóneme la vida, güey. Siento que estoy jugando Apex Legends, ¿vale? Apex Legends. Vamos aquí. Aquí ya nos teletransportamos. Ya hacemos el teleport. Ey, no descanses, pa. Hoy te toca trabajar, ¿sale? Vámonos, sardina. Hoy toca el trabajo. Hoy es día de chamba. Mi primera chamba. Por el día de que me enamoré. ¿Cómo es? Mi primera chamba. ¿Qué pasó? Ever heard the legends of the White Wolf? What do you seek here, stranger? White Wolf soy yo, ¿no? Qué bonito se siente, ¿vale? Vamos acá. ¡Pum! De chilpa. Creo que ya puedo mejorar igual la armadura. La que traigo, güey, ¿no? Quiero pensar, güey. Vamos a hacerlo. Vamos a revisarlo. Vamos a hablar con la patrona. Good of you to come by. What can I do for you? Vale.
¿Está lista mi armadura? My armor coming along all right? It's ready. I've reinforced the joints and bathed it in acid, as my clan's tradition demands. Ok. Thanks. How much do I owe you? Oh, please. I'd not be here if it weren't for you. It's a gift. And thank you for what you did. ¡Vamos! Take it, and may it serve you well. Thanks. And you take care. Armadura de cazador de brujas. Ah, no la puedo usar, güey. ¡Hola! Está chetadita, ¿eh? Bueno, vamos a poner aquí en vista previa, güey. Ay, no me jodas. Ah, no me jodas. No me jodas, güey. Esta es la mierda, güey. Bueno, puedo hacer... ¿Cuánto peso tengo? Creo que es suficiente. Good of you to come by. What can I do for you? Necesito que me forjes una armadura. Need some armor made. Witcher's armor. A ver... Botas osunas no puedo porque me hace falta un resto de piel que no sé cómo chingados lo voy a hacer, güey. Pues mira, aquí a lo mejor me dice resto de piel. No va a decir resto de piel, ¿verdad? Mierda. Ni pedo. Coraza. ¿Dónde estamos? Osuna. ¿Qué hace falta? Camisa. Lo compro, ¿no? Yo creo, o algo así. Guanteletes. ¿Dónde está? Osunos. Primero quiero ver qué chingados tengo, güey. Adiós. Quiero ver qué tengo, güey. Perdóname la vida, me estoy haciendo un desmadre acá, güey. A ver, tengo mejorado. Vamos a equiparnos aquí con esta. De mientras. Y... eso ya es muy alto para mí, es lo que tengo entendido, ¿no? Lo de superior, ¿no? Así que vamos a guardar las cosas acá, güey. Primero que nada, vamos a guardar pelina superior, espada de plata Osuna, esta, esto y esto. Perfecto. Es todo, güey. Todo lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a jugar con los Osuna. A ver si se ve. A ver, aquí se ve. A lo mejor si... ¿Farol? A la mierda, no veo nada, güey. Aquí se ve mejor. Es un oso, ¿no? De chill. Vamos a hablar con el sargento. Pero vamos a guardar partida. ¿Ah? Ok, partida guardada. Perfecto. Espérame tantito. No voy a tardar, ¿ok? Ya vengo, voy a pausar la grabación. Oigan, una disculpa por la tardanza, pero ya estamos de vuelta, ¿vale? Hice unas cositas rápido, no tardo, porque estoy aquí con mi niña, miren. Saluda, chamula. Ahí está. Bueno, va. Venga, va. Vamos a decirle al sargento qué pedo. Creo que va a estar larguita esta misión. Así que no sé si jugármela. Qué pendejo, no estoy grabando el juego. No estoy grabando el juego. Bien. Vamos a ver misiones. ¿Qué más nos puede traer por aquí? Vamos a hacerla, güey. Vamos a hacerla, güey. Uma, he venido para llevármelo. Uma, gonna take him with me. Believe you meant to say you've come to ask my permission to take him. I am in charge now, so... Not about to ask for anything. I'm telling you. You can try to stop me. But then I'll bring your enlightened reign to an end. An abrupt and premature end.
Así de cabrón. Shaking in my boots. You sure as hell should be. Así de cabrón estás, güey. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. ¿Qué? ¿Tan hijo de puta? ¿Le vale verga tanto? Pleasant journey to you both. Yo no pensé que fuera así este güey. Thank you kindly. Vamos a platicar con Uma. ¿Qué pedo, pa? Está muy skinny, ¿sabes? Muy skinny. There ain't a... Sergeant Hartle said I could. Bring him back though, won't you? Be awful dull without him. Se burlan de ese güey. Llamar todos los Apex. Ahorita, güey. Ahorita voy. Acabo rápido esta misión y ya. Encuentren otra diversión. Find something else to laugh at. I don't know. Catch some frogs and shove straws up their asses. Huh? That one of your Witcher games? Witcher version's different. Don't make me show you. ¡A huevo! Open the door. Now. Mañana stream del Five Nights. Hoy es stream de Apex, güey. ¿Tú te puedes velar, no? Hey, little guy. ¿Qué pedo, Uma? ¿Qué le pasó, güey? ¿Por qué se ve tan así? This here's Roach. She'll take us to Kaer Morhen. Well, come on. ¿Ya? ¿Ahorita? Ahorita ya nos vamos a Kaer Morhen, amor. Vamos a ir a Kaer Morhen. ¡Wow! ¿Ande? ¿Te amo? ¿Qué pasó? Perdóname tantito. Aquí estamos de vuelta. Vamos a llevarlo a Kaer Morhen. A Kaer Morhen. What the? Quit playing around. Let's go. ¿Por qué es tan pendejo este güey? Ey, qué hombros traigo, ¿no? Mira. Qué hombros, Ahorita voy a poner una playera. Looks like we got company. Nilfgaardian battle mounts. Nilfgaardianos. ¿Por qué nos siguen? ¡Ey! What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vitsima. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es un invisible ese güey? Huele todo feo, stick, el pedo. Si hubiera ido a Vitsima, no hubiera pasado esto, ¿verdad? Puta madre. And the Third Army will sweep in from the west to take Banglin. If I may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Banglin consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. ¿Vale? As you wish. At once. Your Imperial Majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. ¿Qué hacemos? No acepto órdenes de ti.
Dale, verga. No courtesies needed? Perfect. But remember, I'm not your soldier, or page, or dog, so don't give me any orders. Would you prefer I order my guards? Look around. I need only beckon. Geralt. Now report. Ciri. Well, this man is the key to finding her. Vale. I give you 3 solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this monstrosity? I hope you have more to say. For your sake. Listen, I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse. Someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries, but to lift it I would need to know the words used to cast it, and that... Okay. Fail Elen, Kedmil Fali. Gladiv Dorn Eptened Bandro Ithne Iacus. Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Ciri. Pero no quiero... Fine. This audience is over. No quiero recibir dinero. Till the ¿Qué onda, next. Could have used some of that famous biting wit of yours. Where'd it disappear to? No entiendo. Ahorita ya que se la acabamos. Artusa called into the dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Unlike some others I know. Ah, I see. So you show your claws to me because I'm a lowly witcher, but... Do you really wish to do this now, Geralt? We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. So, how do we lift Uma's curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. Take care of Ah, la ver. Wait. Here. Probably better if you keep it. Of course. I'm off. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Geralt needed to lift the curse. So we took Uma to the home of the world's greatest specialists. Ah, ahí tenemos un chingo de simulada, ¿no? En Kaer Morhen. Fortress of Kaer Morhen. Tenemos un chingo de gente ahí, güey. Tenemos a todas las brujas, a todas las que se coge ese güey, ¿no? Tardé una semana en llegar, ¿no? Wow. A huevo. Forktails this close to the fortress? Someone's been slacking off.
Y pues, ¿qué pedo? O sea, esas madres de brujos, ¿qué les pasó? Chavales. Well, look for the wind. Been away quite a while. Too long. No mames, un chingo de tiempo que no veo a este mampo, güey. ¡Hey! And your journey, how was it? Calm, if you don't count the forked tail that flew over our heads a few miles back. Passenger got a little restless. What have we here? Multiple deformities. Eyes, ears, nostrils, a hair lip. And is this... Now, calm down. Jennifer was right on one count. Thing sure isn't pretty. Claro. ¿Por qué seas tan sucio? Don't look all that nice yourself. How'd you get so dirty? Huh? Ah, this. I was mixing some lime for the mortar. Need to patch up the walls before they crumble. A lot of work for one person. Lambert and Eskel not willing to help? Don't see the sense in it? No. Jennifer found more important things for them to do. ¿Qué llegó Yen? Yen's here already? And how? Huh. You two argue? Geralt, I understand she's a... Well, how do I put this? Emancipated, strong-willed woman. Es que But sí es... manners count for nothing. She teleports in, not even a nice to see you, jumps right into a, we've a curse to lift, there's this to do and that. So Eskel and Lambert get going. And she went to the guest room to rearrange things. Through the bed, off the balcony. ¿Dónde está todo el mundo? So where is everyone? Eskel's hunting forktails. Gotta nip that infestation in the bud. And since Yennefer needs to distill some ingredients from their organs, well, like they say, 2 birds, 1 stone. Claro. Lambert's still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. And Yen? Assembling a megascope. Wanted my help running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense. I should let her know I'm here. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. Pinche Yen. Pinche Yen. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque tenemos que seguir haciendo más cositas. Siguiente episodio continuamos. Chavalones, espero les esté gustando mucho esto porque lo estoy tomando así como... Le estoy dando importancia a este desmadre, güey. Le estoy metiendo caña por ustedes y por el canal, ¿saben? Así que denle like, por favor, coméntenle a toda su chamulada, a todos sus primos ahí, de que pues estamos en directo, estamos jugando The Witcher, jugando Pokémon, jugando Apex, jugamos lo que sea. Pásense los directos, pásense los videos de YouTube, denle like, suscríbanse y bueno, nos vemos hasta la otra. Saludazo.